bismillah ceerno bono fuɗɗoto ga bismillah. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Aray musidɓe am tedduɓe guinéen menen ɗo meɗen tumbodiri ɗo lontagol buyi e meɗen fi ko fewndi ka meɗen yelagol e toragol e daɗɗugol ɓuttu fi leydi men ndi no tawiri noon fewndo ɗo haray no ɗeƴƴini kala mo tawata ko kene o reeni gundo on ɓay ko allahu wodani kono e kene on haray no ɗeƴƴini ko wajibi e meɗen noon ɓay en tajatako fi ko fewndi e leydi lagine ko wiyete élection ji campagne ji no waɗede élection no faandi iɗen andi ko woowi kon ka meɗen iɗen andi le mawɓe men ɓen yettude allahu ɓe wakkilike kala ko wawata ukkade hakkude guinéyenɓe ɓen ha wadda tenti ukka waggo leƴƴi mawɓe men ɓe wakkilino woɗi ɗum waɗi hande enen hiɗe wuuri hiɗe wondi e jam yo allah o ɓeydan e jam on haray hande tumbodiral amen meɗen tumbodiri laaɓe ɗo min ko ceerno badrou woni ko mi wiyete ko almami jogo imam ratib ka juulirde mawde juulirde karonko alpha mo laaɓe e inspecteur régional des affaires religieuses kono woni inde ɗo haray ɗo yettude allah mettana en fii ñuɗen ko tumbidiri en ko fii darugol no ɓeyda ɓuttude no ɓuttira ka meɗen alhamdulillahi rabbil alamina en tinino 2010 telemma laɓe ɗo hari on tuma mawɓe meɗen no ɗuuɗi ka meɗen ga hari on tuma koye gurdan allah yurme alhaji ceerno abdourahmane ba ko kamɓe wonno mawɓe men ɓen ɗoɗe awa e lonto jama hedditiɓe ɓay ɓe tawi gere fuɗɗike wadde waɗiri e nokkeeli goo ɓe tawi yoɓe waɗu konngol maɓɓe ko faabo leydi lagine ndi honno ɓe warruno ɗum ɓe waɗi message kamɓe tigi ɓe waɗi message on ɓe jonni rtg janngaka e télévision to yilti ɓe immini délégation immorde laɓe ɗo yo naɓu on message hewtinoya foti guine mawɓe meɗen tedduɓe ɓen sotikemoɓe ɓe hewtinoya e foore to doyen meɗen to mawɓe tedduɓe hewtinoya baskot e kuntigi meɗen to ɗon ɗum wonno e message o ko kamɓe ɓe wondiga ɓe gandi leydi lagine ndi ko en fof hawti mo ɓe yaray ka faala o wonira ka faala o haray ko ɓe wanno e nder on message ko ɓe holli ɓiɓɓe iwruɓe nokkugo wonɓe fuuta ɗo foti ko hotguineɓe iwri foti ko baskot ɓe iwri foti ko fooreɓe iwri kamɓe ɓe jogii ɓen ɗon ɓiɓɓe maɓɓe si allahu jaɓi ɓe wakkiloto hay e hunde waɗata ɓen ɗon kaɓe woni ɗon haray ɓe torike e ɗiya nokkeeli kadi mo ɓe yo jogo ɓiɓɓe iwruɓe nokkugo woni ɗon ɓen yoɓe jogo ɓen ɗon kadi geɗalɓe maɓɓe no mawɓe men ɓe wowno warrude noon wata ɗum ɗon fuuto en fi hon ɗum ɗe ngeeli hunde fof ko ɓuri hulɓinade e leydi fof leydi ko gere ko wiyete ko leƴƴi allahu dandu en ɗum enen ɗo ɗum wonani kono noon laawi ka ɗum rewrete fiyo wonu fayda fuɗɗike yaltitude woɓɓe ɓen watti rewrude piiji ɗin si tawi goɗɗo memama ka memirawo ɓeyna ko fii ko oɗo ko golɗo leñol ma ɗum ko fii ko oɗo ko moɗade ɗum ɗon moƴƴana leydi ndi haray hiɗen anduno on tuma 2010 wonno artiraɓe rondaɓe artira tawti ɓay ko ɗum ɓurno ɓiɗude alhaji en alhaji ceerno abdourahmane ba woɓɓe rondano sigiri e camion ji artira woɓɓe ɓitta kankan artira ɓay ɓe tini ɗum ɗon ɓe tawi si ɓe makali sugu ɗin ɗon makuji haray no hasi ka yimɓe buyi mo kala ɓay mo kala no hoɗiri nokkugo e nder leydi lagine ndi wata soñdia on ɗuuɗi joni noon to jokkitagol eko ɓe mawɓe men jokkuno fiiwata mo kala yo waw wonde ka muɗum no moƴƴiri min tawi ɗo
yo men tumbodiri ɗo menen e ressortissam hooreɓe ressortissam ɓe baskot ɓe hiɓe ɗo ɗen hooreɓe maɓɓe ɓen hiɓe ɗo min tumbodiri e hooreɓe ɓe hotguineɓe doyen wonɓe manden wonɓe iwruɓe hotguine woni ka meɗen ga ɓen min tumbodiri e maɓɓe hiɓe ɗo ɗen min tumbodiri e hooreɓe guine forestiére ɓen kadi no ɗo kamɓe hiɓe wondi kadi e woɓɓe goo iwranɓe en ɓe gekeku wonɓe représentant ressortissant iwruɓe foore ɓen ɗo ɗen minen ɗo min tumbodiri woni mi lewru min tumbodiri e hooreɓe ka fondation Karamko Alpha mo Labe min tumbodiri e mawɓe alluje ɗen ɗe nayi ko inde ɗum ɗo fof woni ko Labe ɗo haray ɓay min tumbodiri ɗo min fottani yo min watta yiili e ko Alhaji Ceerno Abdourahmane Ba no ɓe ɓuttinirinno noon mi wattana yiili min jokkito e ɗum ɗon ko honɗum waɗi minen ɗo fof min tumbodiri ɗo ɓe ɗi région ji ɗa tati o min taw wona minen waɗi min taw hiɓe wondi e mawɓe meɗen ɓe wondi e Jamalaɓe no haandi wonirde ɓe wondiri e Fuuta no haandi wonirde goto e maɓɓe alaka memede goto e maɓɓe alaka tampinirede goto e maɓɓe wikkaka kamɓe tigi hiɓe qirriti ɗum ɓe wi joni yomin tummodir menen ɗo Fuuta kadi hiɗen andi enen wonɓe to ɓen ka woniri fof e nokkeli hedditiɗi ɗin hiɗen andi tigi tigi on goɗɗo wikkortake toon fii ko o pullo haray noon no gasa hawre hoy goo waɗa kono noon sinati e wi'ede ko inde leñol haray ɗum ɗon moƴƴana leydi men ndin woɓɓe goo noon e rumeur ji ko bugeteno kon ɓeɗo no piiraga ɓeeɗa no piiraga haray wiwɗe yo e woɗo ɗum ɗon ɓaawo ɓeɗo moɓodiri mi waddi mo kala yewta ko famɗi wo ko honno wondiri e ɓeɓe on tigui woni ka muɗum ɗo ɗi région ji ɗo tati haray ɗo on accay hakke ko woni fandunde nden tigui tigui ko fi hiwgol guine meɗen e tertagol o nani haray télé magaɗen ka innete Fuuta Fuuta ko teddinayɓe koɗo Fuuta jaɓata wikkade koɗo ko noon tawruɗen mawɓe men ɓen no warra ha hande noon goɗɗo wikkortake ɗo e inde leñol mo ɓe ko tooli muɗum ko ɗum woni jikku Fuuta haray on accay hakke min mi haaɗa ɗo taw haray ɓay ɓeɗo kadi ko kamɓe ɓuuri marde ɗo konnguɗi yewteteɗi haray on accay hakke yo Allahu wallu en sen arti kaftele Madina Allahu ko daari ɓay ko julɓe ɓen no ɗuuɗi hay si tawi leydi ndi fof wona julɓe l'islam kono leydi ndi fof ko croyant ɓe ko chrétien ɓe e musulman ɓe e ko way wanoon te hoddi en tawno hoddi en teɗenma kal islam Allah ko daali anni en ko ya ayuhannas inna halaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu ko ono yo yimɓe min waɗi on shu'uba wa qabaila min waɗi on gori min waɗi on leƴƴi min waɗi on ɓeɗo ko yette kaariɓe ɓeɗo ko yette moƴƴoɗa e hedditiɓe ɓen no yiɗirɗa an kadi yoɓe moƴƴo e maɗa haray on accay hakke min mi haaɗa ɗo taw watten e sookeje musidɓe men ɓe mawɓe meɗen ɓe hotguine ɓen wooda koɓe makanta en allahuma salli ala sayyidina ne elaj adama magasuwa manding loba yi alabana angule ya kabe mumma election men na vote election ni ka election tani nyama kantan ka kelema kantan ka Puduma ani ala karla karla krata aye amma deme an shi amma wasu mane yata wata gineya bas gineya koreya moyan gineya an shi ni labelia krata mbadien mande be ay be duba
anyalatra ala yamandeme ala ibla ke anyamodi musa election nitam nyamma ama kelima baro fut mabaro ta ke sutra no nyongom buya de mom sa dori ambe manigal ni ba flale ni ba susul ni ba an teu ma fella ayam na fella anye biaro ambe be ka kandeling fo election ye ke katami a kenyama ala yamande be antan ka gure bema likera kila barkalo assalamu alaikum. Aw billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndang ya Moussa Souma, responsable du bureau des ressortissants de la base Guinée à l'Abbé. Moi en fait ma nyamana ngeli hunna nane hukuma ge bureau kui. Anu moha coordination nambir malanga ba lagene kana bir malanga be région de la moyenne Guinée nana be coordination de la moyenne Guinée na be de la forêt na fan na be de la route Guinée na bir na be na bar fisa ki lo kon wuya ga mo na gigir mo so na ngomma ali fe na abun sa wo magi élection wo na ba ma ko akino akanya ma amotindi problème a fitinera par fitne tuki fitne sahana akam fi itan na kan sambo bombo ma an fin na han etana fi ko reso I ha kulun an fin na hanyo ha saredu mana ilan la taala man gayira alqiyam parce que won tan ala na gidi won bir malan da gine ko fule so se man ke won bir ngaka kire won so do won bude kina ga fule do so se ko ma man ke do fule ko ma ainsi de suite na kui hawotan bira politicien fora e hono won ko do won bude won tan fin duma won tan apo casser hanuma parce que politicien ne ke bir protéger rinara dès qu'il y a un tout petit problème ino me sigade e gira ko so ambassade c'est na ko mende ame e ha bien tungo isiga mais won tan na hanna be fa wemini ko bomba bora al ko e balu makina he donc nana fala manga kiringi kabirim be ali mabas ko tiki won haraba ado nyira politique gire khamara khakli ha gire na me komba khamara coup de poing khamara khakli ha gire na khakli ha gire masonara iwa mana ko may bodo ma mana ko ma namana ma fa de ko findi ya ko buru be mutan na be labi arakuya alhamdulillah da ala to ne gire mo na be ne mais problème de mon amunu mu ya tige tagi bedi ka problème fama a kilema gimu man namma gimu ma électoral na fa ma bir ma ko lo de fa na fa man wala so dan na fa ma population nambe fule socio maninke kisi alim barbodi ko yo na ka bera politicien fo wala logo na lisi gese habiliton to ngesi gese boti imam fa ira ha don résultat na xam minima won bi na fo wala démocratie na fa la mais xé bodo ha banki kana e ha bori keri muslim ya mana fala ko chrétien ya mana fala ko dina yo mana fala ko démocratie mo wayi fala anza wayi tungu ninga kerinye kilira nanan fala ma munu labike mu ya tige mu na be problème yo munana kadira minali mo dara mo bora hadira minuma e mo invité mo fe invité hay fakati etaran mo tanan klima e mo mali mo na mo ham ko ira gata même se fona mane de sonon fama di mo mandi ku ban sang mo ha bakor mo bore afinde ni misera ala wona tangana ma ansa wangi tongo ndama na sandara ya on commencer par le président. d'accord justement C'est bon? oui allez ya joranina sanjan yara duno sanjan yara duno ya to president no kisiana no ne to kisino woro kumbao ma wala bena ya to president no ndane o konkor bongana madi ma bundo ni ndafafa ya to premier vice president ne bonganje na biye haw nchonanu fula chonan coordination moyenne Guinée soso chonan coordination Bascotte fenya chonan coordination Haute Guinée ana bundoninda mbeda min so le ple ke la sinama ndara min twenan lon tawle fe kisi acholong presa acholong kono acholong toma acholong
e ko ne dum plek ko nan to dimioni ya ci ale dimione wolo kumbao va kisdugo va kpegedo va nene lende ni nanu wanda bina baram ve lavele ncho futana o mamola ning o pisutan ning o ni no kendo ning nya ko na to no le mejoni de boti dan dan politicien da ay pa hundi mun nam ay sim numbe masa yo no be kpigir kere nda to nyara nyara nda akwennu akoviennu na to ha no na biya male to ana to nan la da na to nan jungu na to nan me jungu no ijinia junguna na plein a jinia nano na edmi ha dolanda bas cote moyen Guinée hoti Guinée anapla manana be do to nan ila ba do min ta min no asoe min ba diandi chumnu mi yola tire ona na bela Guinée ona la landa hiu ona la landa musulman da to nan chrétien da to nan wanda min noa duya nene odina dana dumuna aji na plan kalia me hara kalana mchemme mi wanda mo sanale ma sengina ma tembunale ma manna sur barantende binan dumdan menan ko man bemba nawa mi vannu neple wotira na la hiwo masa on ka hiwalando wotira on ka la hiwalando kenana ntola ginena to aplia nan chuni mi wanda du be sway o se o punu ni modi ma la ginetin famille to nyando ni ta no ape so mi kana po baba fula no ba mi bomno twa la no fene no mi fene no pia do twa kisino ti ko decoration no ano be to kan pede mi na plan fu mbolan haw mi jong lan haw min dinan ye ke ko ne jom de dama to kenne le kon jinnia jodan kendani na jinnia to san songo la de pa kan joto aboli honda ha songo denda ko pede manun hoje hiwo iwepe na harato su masao awa mendu ni dujo demokrasi ni kena do persongo landa mun vulende mi tada na masa te kana no di mulwa tada to butirende o anda to bule na kane o tuma ko na to diom dane le ko menan ko majungu nawa balango balanne fula da kisno fula da fene no fula da susu no fula da bundo ni no wanda nye pula peda to ni difference na tende jo yimando ni o ya no ni ale di muloni mahala bana mena ni no kenda mampi kenda ren fa amina nanu ni ne no ni ga ka tu boy kayi palu takana ba Joseph Aba na ga tar ko awa ke ka ka ti ku parma ke ka ti ku parma ke ka ta par hoi wo imam kenenya ga bala beba ya da kama elaz badru ya biye kriya hiyaka yadina a yadie mane la Guinée loni dilaga de keba yi ya du wore wo tetega kana di daga kulelo ni po di daga kunano ni po wore wo banele wore wo ti yaba a wore wo yi kuka daga kapo election nye pa mamad ba ma horgole election ho ba ko daka election ho ba yi ya no ad gbe ha de kendie du yo ha de kendie ka ba election yi e ka pali e wo candidat e ka bo e ka pali be mane e kana ye kota no e wo vote ti e ge man ba akati ko nye balabe akprega balabe ba ku ka ke die ni lope pour local logai pour logai pour taka keba politique man ba ma horbo politique noa de ka do politique kai mais vous pas pour keba vous pas pour keba flaga brega maninga sosoga vous pour keba
kuma man kre pere giba yale man noy hu ka pere ga ka man noy hu ni lo peta ho pai hu ga na die ka nya man pere ga bai mane ka ba man nga polu ka lena ka lunga ka lunga da du lunga ka he gati be na ne ye ne be la gine ku ka na gine na kokle be na ne na be ya he na nta ho pai ke mai e ka ba man mu e ka fra le hu mane he ba fra le hu el man nga pol polu yiri hoyi ya he na el gboro ya kore hugulope gere kana bere kana manga kana susuga kana giga kana flaga kana politique ho pa gay yiya katakana kakeba egena gboro ya kore epa fralehu ya pa ba fralehu ba flaga ka ba giga ka ba flaga susuga ka ba manga ka ba depuis woro di ye pere geba di ma man kre pere geba nuta hopai politique hopai gay uta geba akati nyanye gawai na boli ka na ba Joseph Aba pere ga duo president gaba pere ga ya dakama nil yaba zalkore yaba yomu yaba beila girepun duo politique kati wa duo president kati wa akati nyagban nye wa ngono gaba la beba gaba conseiller ba commune conseiller ko ba commune ba maire ko le ngam pa bal kale na didi kliya ye de ma la Guinée ka ba la Guinée no an kre kum pare geba belo pe yakana etiko plaka anele ya palma ekana yana ta nyawo bo ele ye di wotaga ya bega di zege e pare ga communauté ya belia nya commune di belia nya parce que flaga de pas de ma mane kaga pele ko kata e ka kupo pour que guma man kere belo pe ko kana heni di palma de kana heni ya bega ku vote tika yala e komate ka wol go hala e komate bo yang palma blangati di komate bo yang palma impala kumi kere pare manya me ka pele kale ya gaba ba pare flala hu ba mbo conseiller flaga tama ba mana lo ka di kere di ka flaga mais di ka di no la Guinée est une famille belo pe yakana e ka potai belo pe yakana e ka yala pare yanere ya tuko pele kanere akati kaba nanoni neloni noaga kuwo ya herka kale ya ba radio RTG noaga no ga kuwo ya herka ya ba GPP radio gati de be komata e kupo kuwo ya palma kale ya kuwo ya herka akati gawai forelahu toa giga kaka gumo président kaka ngomang ni lo ke aku pel ma horobo afore pel parce que je pe da kana haba ya ba don adu me ku ka hwa ton akri la hu nu ta hoka de aku to awo mani ton akri ku hwa de la hu ka ku ma hwa le ma horobo ke mane ke ton mu ke ba hwa ka aton awo me ka ku ma hwa le iru ku ka hwa ka la hu ku ta pel yinya ku de ka po lila ke noi dila ke la Guinée na ko tuli belo pe la Guinée lo kana goro ya dina ga bol nta ho ka dina ya ho ba la Guinée ka la Guinée mo ka goro ya ko pe pour ka fra lo belo pe kana la Guinée lo belo pe ya kana ka bol ya ke ya dal ko de ke dal ko man nga kana flaga kana ngwe ya bo mu data to ya ga kere gu bol da wuri ya to bukayo ga di bukana ya bu abu yehe bu nuanye pai bu abu yehe ka wira gwa te dum zen dal ko la ka ba a lo ya li la kana yakati akati ga ke die ka woto manba nguba ka woto manba groupe nya ga ba elage le grand imam ka woto manba nguba gake de kawe to manba
kutete kwenye kwa hwaka weto man ba kuba gake de ka kamma on kuba aray bismillahirrahmanirrahim ka hombugol ɗo e weltodirani e weltanike kamɓe musidɓe men fooreɓe ɓe baskote ɓe eɓe hotguineɓe ɓe holli ɗo fandare ko fandiɗen ɗo kon fandare ko fandiɗen ɗo kon ko hollugol Fouta no région ji hedditiɗi ɗin tati andiri Fouta ko leydi tooli ha hande ala ko wayli e ɗum en torodiray tun si tawi ko séri sembi waɗi télé labega wata ɓe tewto ko yimɓe goo hay si tawi ko kaƴum buga ɓe inna ko inde leñol bugira yoɓe eto ɓe yiitida e ɓe mawɓe meɗe wonɓe ɗo siko iwru siko waɗiri ko télé foore siko télé baskote siko télé hotguine kala ko ɓe humpa e labega ɗen yoɓe humpodire ɓeɗo si Allah jaɓi en memata ko tawɗen mawɓe men ɓen no fondani en tawi ko fii koye hoore ɗum ɗo wonɗen e ɓuttu ha hande goɗɗo memata ɗum kono noon wata en tewto ko yimɓe wowlata e inde Fouta ga inna Fouta no waɗi guere ma ɗum ɗo waɗata inchallahu Fouta wikkata ko goto haray en toroto noon ɗiya région ji hedditiɗi yo yimɓe ɓen ɓeydu ɗoftade mawɓe ɓen mawɓe men ɓen ɓe ɗaynata en si tawi mawɓe men ɓe waajike acce yo yimɓe ɓe jaɓu accude si tawi ɓe wi waɗe hunde kaari yo yimɓe ɓe waɗu ko hedditiɗo kon mawɗo ko o waajoto kon ko gonga on haray ko élection fewndi hiɗen torodiri hiɗen tori kamɓe kippamɓe en fiiɗi élection ji yoɓe nawran en ɗum e dow nunɗal wata ɓe jaɓu toñude hay e goto si tawi tooñe waɗali e nokkure pellet guere ɓadatako to yo Allah dandu en guere haray noon ɗen andi guine en aada muɗum en taw ko mawɓe men ko nunɗuɓe enen kadi jokkitoɗen ngal nunɗal ɗon wata tooñe naatu hakkude yimɓe ɓen mo ɓe yo laaɓan oya wonen en fof guine en ɓe wallidirayɓe en fof ndaaren nafa lagine on tertoɗen to maslaha min tum ɗum naɓata leydi yeeso aray on accay hakke si tawi woodi toon komin yewtiɗo taw wona noon guine fandori faalirano haray ko noon ko aray ɗum ɗon ko faljere fandare nden koko moƴƴinta leydi lagine ndin aray ko inde menen ɗo jokkitagol mawɓe men warranaynoɓe en ni ɓe laabe ɓeɗo ko inde ɗum ɗon min waɗi ɗum ɗo meɗen tamƴini noon e guine en fof aray fewnuɗo mo kala no mari ɓay ko wawi fiyo pottal e ɓuttu wonu mo ɓe no immorde telen ka woniri ɗon on accay hakke e weltanike presse on e hino ɗo RPG e hino ɗo radio ji wonɗi ka amen ɗo ɗin espace noɗo GPP noɗo haray e réseau sociaux ji kadi noga haray en torodiri woɗɗitagol bugodirgol konnguɗi tenti e ɗi réseau sociaux ji tenti e ɗi télévision ji e ɗi radio ji woɗɗitoɗen bugodirgol konnguɗi bonɗi fulɓe wiyay fanni moƴƴa no woodi wata bonka wowle awa haray ɗum ɗon wata goɗɗo goo wowlu ko tawata rewray yimɓe ɓe rewray ɗon ha wi e guere leƴƴi no toon haray hiɗe weltani allahu hiɗen tori allahu faabo allahuma salli ala sayyidina Muhammad. Hasmiyou Diallo est descendant de Karmo Kalfa Malabé. Et comme vous le savez, depuis la période théocratique, le Fouta Jalon ici, nos ascendants ont posé plusieurs actes qui ont contribué à la consolidation de la paix et de la quiétude sociale dans notre pays, plus particulièrement à l'Abbé. En guise d'exemple, le doyen du Mandeng de la Jade Magasuba est arrivé à l'Abbé en 1961, où il a fondé son foyer avec une foutanière. Un autre exemple d'intégration, c'est surtout et aussi l'élection du représentant, de l'un des représentants de la Guinée forestière,
au niveau de la commune urbaine de Labé. C'est dans le cadre de la consolidation de cette paix, cette quiétude sociale, qu'il a été mis en place cette structure qu'on appelle le comité de dialogue pour la paix et le développement en vue de maintenir la paix et la quiétude sociale dans notre cité. C'est dans ce cadre que vous avez vu ici tous les représentants des 4 régions naturelles qui ont intervenu dans le sens de la paix, qui ont lancé un appel par rapport à ces élections qui sont prévues. Et c'est pourquoi ce comité de dialogue se joint au Kuntigi de la Basse-Guinée, au Sotikemo de la Haute-Guinée, aux patriarches de la Guinée forestière, se joint à eux tous pour le combat qu'ils mènent quotidiennement dans le cadre de la paix et de la quiétude sociale sans lesquelles rien n'est possible dans notre pays. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. De façon résumée, qu'est-ce que tous ces 4-là ont dit? De façon résumée. En résumé, tous ces 4 représentants des 4 régions naturelles ont expliqué la vie quotidienne qu'ils sont en train de mener à Labé, la cohésion sociale, l'hospitalité qu'ils ont rencontrée et la considération que la population de Labé a pour eux et toutes les réussites qu'ils ont obtenues dans la région et en même temps ont invité aux autres régions naturelles respectives et à leurs parents, à leurs concitoyens, de se tenir unis, ensemble, par rapport à tous les problèmes qui vont se poser entre eux au niveau des 4 régions naturelles. En tout cas, selon eux, à Labé ici, ils vivent en harmonie, en symbiose, dans une quiétude sociale et ils sont parfaitement intégrés. Voilà le message qu'ils ont donné à l'intention de toutes les régions de la Guinée et par rapport à ces élections qui sont en vue. Ok. Et à retour, El Hadj Badru aussi a essayé de lancer un message. Oui, bon, en fait, El Hadj Badru, c'est lui qui il représente la Moyenne Guinée, il représente la région de la Moyenne Guinée. Et le grand imam de la grande mosquée Karamoko Alpha Molabé a aussi fait une rétrospective de tout ce que nos aïeux ont fait pour la restauration de la paix qui à un certain moment a été menacée à Labé. C'est le cas de Feu Tian Habib, l'imam, del Fad de Feu Tian Abdraman Ba, qui ont vraiment œuvré pour justement le maintien de la paix et de la quiétude sociale dans notre cité. Il a invité aux autres régions de ne pas se fier aux... Et il a invité aussi à tous les autres concitoyens de la Guinée forestière, de la Haute-Guinée, de la Basse-Guinée, à ne pas se fier aux rumeurs. Parce que généralement, ce sont les rumeurs qui causent tous ces dégâts-là. La moindre des choses, on dit, tel citoyen de telle communauté a fait tel citoyen de telle communauté et les gens prennent ça argent comptant et c'est ainsi que beaucoup de dérapages ont été enregistrés. C'est dans ce cadre justement que le grand imam a invité à tous nos concitoyens, surtout à Labé d'abord, de se référer à ce comité de dialogue par rapport à tout problème d'ordre social et communautaire qui se poserait au niveau de la cité de Karamoko Alpha Labé et a invité aussi aux ressortissants du Fouta et résidents dans les autres régions de respecter les sages, les Sotikemo, les Kuntigi et les patriarches et respecter tous les us et coutumes pour maintenir la cohésion sociale dans leur milieu respectif. Voilà un peu en résumé ce que le grand imam a lancé comme message par rapport à ces élections qui sont en vue. Ok, hala ikola bidi ko non so ko tumbini do ande
coordination ji ko tummini coordination ji ko fi wadugol fi yewtugol tigi tigi on ko honno coordination ji fof ɓe yuɓɓe ka wono foore guine foore seeɗa wonɓe laaɓe ɗo ko honno ɓe wuuriri laaɓe ɗo kamɓe yimɓe Fuuta musidɓe men ɓe ga awa ɓe yewti fota ɓe inni wondema aray kamɓe kaɓe woni ga tigi tigi on iɓe famodiri iɓe wuuri ga e hoore ɓe woni ga e hoore newende ɓe ala haaju fof satteni fof ɓe ala kamɓe maɓɓe ha hande haaju probléme fi iwdi maɓɓe ndin ɗum ɗon yanare hakkude maɓɓe donc haray ko politicien ɓen tun gila politique on fuɗɗi ka men haray ɗum ɗon ɗi probléme ji fof fuɗɗi ga kono kamɓe noon ɓe ƴetti haddi wondema ɗum ɗon ɓe wattana yiili e mum kala ma sattinirde ɓe fotti ɗo yimɓe maɓɓe ko fotti ɗo ɓe are ɓe yiide o mojoɓere ɗo comité de dialogue fii no yewtire fottane fii no wuurire hoore jam e kisi e newende ka saare men laɓe mi weltanike merci beaucoup